zal mezelf eerst voorstellen. Ik ben Julie, ik ben lid van de solidariteitsbeweging Intal, een Belgische beweging van vrijwilligers die opkomt tegen onderdrukking en voor de vrede in heel de wereld. En natuurlijk hoort onze onvoorwaardelijke steun tegen de bezetting van Palestina, maakt daar deel van uit. We hebben verschillende groepen in Gent, Antwerpen, Brussel, Verviers, waar jullie zich zeker kunnen bij aansluiten. Meer info daarover doorheen het debat, maar ook zeker in het internationaal dorp. Jullie kennen ons misschien ook en velen van jullie hebben op de een of andere manier gesteund, waren aanwezig, hebben bijgedragen de afgelopen maanden toen we acties hebben georganiseerd in heel België om onze steun te uiten en druk te zetten op Israël en onze eigen overheden, omdat we er helaas weer een enorm gewelddadige jaar achter hebben zitten voor de Palestijnse bevolking. Het is een jaar waarin er in mei hevige aanvallen zijn geweest op de Gazastrook. Ook in Jeruzalem zijn er zware protesten geweest die heel gewelddadig zijn neergeslagen door de Israëlische ordendiensten. Nadat er eigenlijk huisuitzettingen waren afgedwongen voor Palestijnse gezinnen in Palestijns gebied in Jeruzalem. Waarna er in de Gazastrook ook protest is gekomen, luchtaanvallen zijn geweest. Ik heb een aantal cijfers bij mij. Er zijn in totaal bijna 300 Palestijnen vermoord, duizenden mensen uit hun huis gezet omdat ze door luchtaanvallen gebombardeerd zijn. Meer dan 40 scholen zijn vernield in de Gazastrook, 19 medische faciliteiten en honderden woningen zijn compleet vernield. En dat allemaal op een zone, de Gazastrook, die nauwelijks groter is dan onze eigen Belgische kust. Dus onvoorstelbaar. Ik denk dat het allemaal heel moeilijk is voor ons om te zien, mensen die heel veel bezig zijn met solidariteit voor Palestina, natuurlijk mensen die het ook van dichtbij voor hun eigen familie meemaken. Dus waar we vandaag op willen focussen natuurlijk is, wat kunnen we doen? Hoe kunnen wij als Belgische, als internationale beweging bijdragen en echt effectief steunen, zodat er eindelijk verandering komt. En daarom ben ik heel blij dat ik jullie dit panel mag voorstellen. We hebben drie heel interessante sprekers met ons vandaag die ons gaan helpen een antwoord te vinden op die vraag. Ik zal langs links beginnen. Mevrouw Eleonor Merza-Bronstein is politiek antropologe. Welkom hier. Feministe en decoloniale activiste. Van harte welkom. Zij heeft verschillende verenigingen opgericht, waaronder Decolonize, met heel veel onderzoek en activisme en inzet, dat ze zich eigenlijk inzet en focust op de Joods-Israëlische bevolking om hun te onderwijzen, te educeren over de realiteit van de geschiedenis van Palestina, van de kolonisering, van de bezetting en de hele koloniale geschiedenis. Dat is een heel interessant onderwerp waar we het verder over gaan hebben. Maar hier in België is zij ook medeoprichter van Vie Féminine, wat een feministische educatieorganisatie is. Het is ook heel interessant om daar de relatie mee te leggen. Dus welkom mevrouw Bronstein. We gaan even helemaal naar rechts. Verwelkomen we ook Nora Garcia Nieves, helemaal uit Madrid. Ze is afgestudeerd in de schone kunsten. En zij is actief mee in de coördinatie van de Anti-Imperialist Week of Struggle. Het is een anti-imperialistische beweging die heel veel verschillende progressieve thema's combineert, wereldwijd. Dus de link eigenlijk echt zowel met de onderdrukking van verschillende volkeren, maar ook met feminisme, met de klimaatstrijd. En ze kent heel veel van politieke communicatie, propaganda, cultureel activisme, dus daar gaat ook heel veel interessante zaken opleveren. Welkom Nora. Nora komt helemaal uit Madrid, ze gaat ons ook in het Spaans toespreken, dus vergeet niet als jullie een vertaling nodig hebben om een headset te nemen. En dan ook rechts van mij is Omar Barghouti. We hebben al heel vaak uitgenodigd. We hebben heel vaak de uitnodiging. U bent heel vaak weerhouden om hier te geraken, omdat hij geen toelating kreeg van Israël om te reizen. Van alle jaren is het ongelooflijk dat dit pandemiejaar u hier wel geraakt bent en daar zijn we ongelooflijk vereerd door. Dus welkom meneer Omar Barghouti. De meesten kennen u
naam, maar Omar is dus de medeoprichter van de Palestijnse beweging voor boycott, desinvestering en sancties tegen Israël. Dat is een internationale beweging die ook Intan ondersteunt, maar het is eigenlijk de breedst gedragen Palestijnse beweging die al tiental jaar bestaat en al indrukwekkende zaken verwezenlijkt heeft. En dus waar we ook heel veel over gaan bijleren en veel concrete voorbeelden over gaan horen. Dus welkom allemaal. En laat ik meteen met u beginnen, meneer Barghouti. Ik heb een beetje kort geschetst de vreselijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het geweld tegen de Palestijnen in Jeruzalem, in de westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook. Maar natuurlijk zagen we daar ook heel veel reactie tegen. Positief, eigenlijk in heel de wereld dat er protesten waren, veel solidariteitsuitingen. En natuurlijk vragen we ons af, u die al zo lang rondwerkt, is dit anders? Voelt u een andere dynamiek en hoe moet u dit beter begrijpen? Thank you so much, Julie, for the introduction and for the question. Yes, indeed, it was very different this time around. I would say it was unprecedented. In fact, in many of our reports, we've used the word unprecedented, and we were not exaggerating. The level of solidarity we have seen since May is unprecedented, and I've been an activist for a number of years, I would know. There are several reasons behind this. First, the unity among Palestinians is unprecedented as well. Palestinians in the area of Palestine that was colonized in 1948, which became the State of Israel pre-67, Palestinians in the occupied West Bank and Gaza, and Palestinians in exile. There was a unity that we were longing for quite some time. And that was a strong factor that also helped convey a unified Palestinian message to the world. The second factor, which we absolutely must give credit to, is the Black Lives Matter movement. Without them, we wouldn't be here. It took every oppressed community a long time to reach mainstream audiences and so on. Black Lives Matter opened the door widely in Western societies to reflect on your colonial heritage and colonial present. It's not over. We're not in a post-colonial era. It's still a colonial era. Without Black Lives Matter, we wouldn't have such an audience, large audience in the West, with open minds and open hearts about decolonizing. Not just Palestine, decolonizing Brussels in order to decolonize Palestine. So making the connection, the intersectional connection between the struggle for feminist rights, LGBT rights, social justice, economic justice, and liberation struggles like the Palestinian struggle, connecting those, the anti-racist movements and so on, was extremely important. But the third factor, I think, is that people see more than ever that their societies, their states, their corporations, their institutions are complicit. It's not like we're watching a conflict thousands of miles away where your government and your institutions have no relation to that conflict. Then it's a matter of being nice, you know, being charitable, or being internationalist, being progressive, standing in solidarity without any connection. But you can't afford saying that in the question of Palestine. Belgians are complicit because your state is complicit. Your corporations are complicit, your universities, your cultural institutions, and therefore, as a more or less democratic society, underlying less, you have the choice. You can make the choice to offset all this complicity, to end that complicity. So I think many people got that message, and they started to see it's not solidarity as in giving charity to the Palestinians, it's solidarity as ending complicity, ending Belgian complicity with Israel's apartheid, settler colonialism, and military occupation. That's what's different, and it's truly unprecedented. From Hollywood to the music industry, to big football players in the UK, across the world, we have never seen such solidarity like we're seeing now. Is gevallen. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik denk velen van ons zo kwaad zijn als we die zaken zien gebeuren, want eigenlijk ook zo weinig gebeurt vanuit onze eigen beleidsmakers, de mensen die ons zouden moeten vertegenwoordigen, om eigenlijk Israël echt te straffen voor wat ze doen. Laten we het daar straks verder over hebben, wat dat dan juist betekent.
Misschien ook interessant, we hebben gekeken de internationale reactie op die aanvallen. Misschien interessant om van u te horen, mevrouw Bronstein, hoe was eigenlijk die ervaring binnen de Israëlische maatschappij, hoe werd er daar gereageerd op eigenlijk het geweld dat gebruikt werd tegen de Palestijnen dit jaar? Merci Julie, merci pour l'invitation. Je voudrais juste commencer par une toute petite correction. Je suis peut-être une vieille activiste, mais je n'ai pas cofondé Vie Féminine qui a 100 ans. Je suis juste la responsable du bureau d'études de Vie Féminine. Voilà, c'est une petite remarque. Alors je vais commencer peut-être par vous décevoir et je m'en excuse par avance, mais en fait les Israéliens ne sont pas très différents de vous les Belges en fait. Ils préfèrent se raconter une histoire glorieuse, une histoire de résistance, une histoire d'indépendance, plutôt que de s'interroger sur leur histoire coloniale et leurs responsabilités. Notre travail à Decolonizer, il est effectivement de sensibiliser en hébreu la société israélienne à sa propre histoire. Si vous interrogez les Israéliens, beaucoup vous soutiendront avec sincérité, une sincérité qui est parfois désarmante, qu'Israël est une démocratie. Ils vous diront que tout le monde y a les mêmes droits, puis d'ailleurs, la preuve, on a des députés palestiniens à la Knesset, ce qui est un peu l'ultime preuve du caractère démocratique de leur État. Alors, n'exagérons pas, ils ne vont pas parler de Palestiniens, déjà ils vont commencer par parler d'Arabes israéliens, parce que ce sont nos Arabes. Les Palestiniens, quand ils se réfèrent aux Palestiniens, ils parlent des habitants des territoires occupés en 67, c'est-à-dire Cisjordanie et Gaza. Et l'utilisation de ce vocabulaire, il n'est pas si anodin que ça. C'est une rhétorique qui est bien rodée, qui est faite aussi pour alimenter la segmentation du peuple palestinien. Donc, les Palestiniens, c'est un problème externe, et ce qui se passe chez nous, c'est un problème interne avec nos Arabes. Donc. Le journaliste Gideon Levy, qui écrit pour Haaretz, et dont vous avez sûrement déjà entendu le nom, nous le rappelait lors de la dernière offensive de mai sur Gaza, que l'assassinat de dizaines de Palestiniens, y compris d'enfants, est devenu tellement banal que les médias l'évoquent à peine. C'est aussi pour vous dresser une espèce d'état des lieux du déni qu'il y a dans la société israélienne sur la question. Il parle d'un dénominateur commun et la conviction qu'en Israël, la vie des Palestiniens ne vaut pas grand-chose. Et c'est aussi ça le colonialisme en fait, c'est déplacer les curseurs moraux de la normalité. On peut tuer un enfant de 12 ans, et là je pense en particulier à Mohamed Al-Alami, qui était parti faire ses courses avec ses parents, mais sa mort est jugée sans importance, sans intérêt pour la majorité des médias israéliens et donc des Israéliens. Ce que réussit le pouvoir colonial, c'est qu'à force de multiplier les assassinats, à force de multiplier les destructions de maisons, elles sont devenues indifférentes à la société israélienne. C'est l'indifférence d'une société qui, face à la nomination d'un Premier ministre, Naftali Bennett, qui peut déclarer sans sourciller qu'il a du sang arabe sur les mains et qui ne voit pas de problème avec ça, c'est être indifférent au fait que l'opposition dite modérée à Netanyahou, et là je pense au ministre de la Défense Benny Gantz, qui avait fait campagne avec un clip, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était en fait des images de drones au-dessus de Gaza complètement dévastée en 2014, et dont le slogan était « Seul le plus fort va gagner », et qui se vantait de ramener Gaza à l'âge de pierre. Ça, c'est la gueule de l'opposition modérée à Netanyahou en Israël. Alors, ce que sont venus nous rappeler les derniers événements de Sheikh Jarrah en particulier et de Gaza, ce que c'est venu rappeler aux Israéliens, c'est d'abord que la Palestine, c'est pas une histoire oubliée. Que ça nous rappelle en fait, parce que ça vient nous réveiller chez nous, les Israéliens, c'est notre être colonial en fait. Toutes ces formes de résistance viennent nous rappeler, quand bien même on veut l'oublier, que nous sommes des occupants, que nous sommes des colons. Les très fortes mobilisations à l'intérieur et à l'international, Omar l'a bien décrit, sont venues rappeler aux Israéliens plusieurs choses. D'abord l'unité des Palestiniens. Le message était « vous touchez à Sheikh Jarrah, vous touchez à Jérusalem, Gaza va vous répondre ». Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour les Israéliens qui ont l'habitude de morceler ce qui se passe. Ce qui se passe à Gaza, c'est quelque chose. Ce qui se passe à Sheikh Jarrah, c'est une autre histoire. C'est venu remontrer que les territoires occupés en 48, les territoires occupés en 67, la non-reconnaissance des villages aujourd'hui en Israël, c'est la même histoire coloniale. C'est le même continuum de violence coloniale. Ce que c'est aussi venu rappeler aux Israéliens, et je pense que c'est aussi important, il y a aussi une mesure de pourquoi c'était différent
des fois d'avant dans la société israélienne, c'est que malgré un arsenal légal, j'aurai pas le temps de revenir vraiment en détail dessus, Israël n'a pas réussi à expulser les familles palestiniennes de Sheikh Jarrah. Israël s'appuie sur un ensemble de lois qui formalisent la situation d'apartheid, et on nous parle souvent de l'extrême droitisation de la société israélienne. Alors, il y avait eu beaucoup de débats en 2018 autour de l'avènement de la loi État-nation du peuple juif, mais ça, c'est oublier que le projet colonial en Palestine a été mené essentiellement par la gauche sioniste. Et la gauche sioniste était l'architecte principal du projet colonial, et notamment d'un de ses épisodes les plus violents, la Nakba. La Nakba, j'imagine que vous connaissez ce mot, mais c'est un mot en arabe qui signifie l'expulsion de près de 750 000 Palestiniennes et Palestiniens et la destruction de 615 de leur localité en 1948 dans le but de créer un État juif en Palestine historique. Donc on nous parle de cette extratisation comme si c'était un phénomène un peu nouveau. Et en fait, il y a le cœur colonial existe depuis même avant 1948. On nous parle de Sheikh Jarrah aujourd'hui, et c'est très bien que la lumière soit faite et que les médias s'intéressent à Sheikh Jarrah, mais je voudrais rappeler que sous chaque ville israélienne, il y avait un Sheikh Jarrah, il y a un Sheikh Jarrah. Rien qu'à Tel Aviv décrite par la communauté internationale comme cette espèce d'îlot progressiste où tout serait possible et où on pourrait vivre tous ensemble, ce qui est un leurre, mais c'est comme ça que sont créées les mythologies aussi. Rien que sous Tel Aviv, il y avait 6 Sheikh Jarrah. Il y avait 6 villages palestiniens qui ont été dépeuplés en 1948. 6 histoires palestiniennes qui ont été rayées de la carte et effacées de la mémoire collective. On ne peut pas comprendre Gaza aujourd'hui sans se rappeler que la moitié des Gazaouis avaient déjà été expulsés en 1948 de Jaffa, de Majdal, d'Isboud, de Boucher, de Houlika, de Simsim, d'Al-Maï. Et je ne peux même pas faire la liste de tous les endroits qui ont été dépeuplés violemment en 1948. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de promotion. Si une cartographie alternative vous intéresse de toutes les destructions, je vous invite à consulter notre carte qui s'appelle Colonialisme en destruction et qui revient sur l'ensemble des localités qui ont été détruites depuis les premières migrations sionistes en Palestine historique jusqu'à aujourd'hui. En termes de droits distingués, on rappellera par exemple la loi du retour. La loi du retour, c'est 1950. On est seulement 2 ans après la proclamation de l'État d'Israël, qui octroie en fait le droit à chaque juif partout dans le monde de venir s'installer en Israël et de devenir israélien, tandis que dans le même temps, il dénie évidemment aux Palestiniens, aux réfugiés et à leurs descendants, leur droit au retour. Mais dans le cas de Sheikh Jarrah, spécifiquement, Israël va s'appuyer sur une version consolidée de l'ordonnance de la loi sur l'administration qui stipule que les propriétés juives d'avant 1948 à Jérusalem-Est peuvent être réclamées. Et tandis que tout l'arsenal légal est là, je rappelle encore qu'Israël n'a pas réussi à expulser ces familles palestiniennes. Ce qui est venu nous rappeler enfin Sheikh Jarrah, c'est que malgré un arsenal répressif inégalé, je rappelle que le budget du ministère israélien de la Défense a été fixé pour 2022, après 3 ans sans budget annoncé, à 58 milliards de shekels. 58 milliards de shekels, c'est 17,6 milliards d'euros, donc 7 millions alloués au réarmement. Et bien malgré ça, Israël n'a toujours pas réussi, non seulement à expulser les familles palestiniennes de Sheikh Jarrah, mais elle n'a pas réussi, contrairement à ses clams, à éviter à sa population civile de connaître le sentiment d'insécurité, de connaître la peur, de connaître la vie paralysée, les aéroports fermés et les roquettes qui tombent jusqu'au banlieue de Tel Aviv. Ce que Sheikh Jarrah et Gaza viennent nous rappeler, viennent nous montrer, c'est que le colon paye toujours un prix à sa participation à l'injustice coloniale. Ce que c'est venu nous rappeler aussi, c'est que tout système d'apartheid, tout système colonial rencontre ses limites, qu'il n'est pas tout puissant. Et ça, c'est quelque chose dont on doit se rappeler nous aussi quand la mobilisation faiblit un petit peu. Jamais dans l'histoire, des privilégiés, des colons n'ont abandonné leurs privilèges sans avoir été forcés à le faire. Je vous remercie. Absoluut verrassend om eigenlijk te horen dat eigenlijk de hele bezetting, kolonisering, geschiedenis van Palestijns gebied zo weinig in vraag wordt gesteld binnen de Israëlische maatschappij. Dus er zijn er ongetwijfeld bij onszelf ook zaken die we in vraag stellen, maar het is absoluut frappant voor een gebied dat zo klein
is dat binnen internationaal nieuws gekenmerkt wordt als een bezettende macht, een supergewelddadige macht, de eigen bevolking er eigenlijk volledig van afgeschermd wordt van hun medeplichtigheid aan die daden. Dus dat is wel vrij frappant om te horen. Laten we daar zeker straks ook op terugkomen. Nu even verder naar Nora, om ook van jouw kant te horen, want jij bent deel van een organisatie die anti-imperialisme in de titel heeft. Misschien ook interessant als je even kan toelichten wat dat betekent. En natuurlijk, het is een progressieve beweging en Palestina is eigenlijk al sinds de start van de kolonisering, van de bezetting, later ook centraal bestaan in heel veel progressieve bewegingen. Misschien kan je ook een beetje voor ons verklaren op welke manier of waarom dat eigenlijk, we kunnen het geen thema noemen, maar de strijd voor de bevrijding van Palestina zo belangrijk is binnen progressieve bewegingen. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Julie, por también componer la mesa de esta manera, porque yo creo que esta charla vamos a hablar de las diferentes dimensiones que tiene esta lucha y al analizarlas vamos a intentar llegar a conclusiones para estar mejor organizadas. También quiero decir que muchísimas gracias por permitirme hablar en mi idioma y gracias a la traducción, porque también eso es internacionalismo, ¿no? Así que bueno, viva el internacionalismo, viva Manifiesta y también Palestina Libre. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en la fiesta de la solidaridad. Y antes hemos empezado, bueno, los dos y tú también, hablando de qué es la solidaridad. Y yo creo que va de esto, esta charla. Porque ya como decía Omar, la solidaridad no es caridad. La caridad significa que hay una desigualdad en la posición de quien da y de quien recibe. La solidaridad significa apoyo, significa unidad, significa igualdad. Por lo tanto, la solidaridad no puede ser solo una idea, que también no puede ser solo un valor, una aspiración, algo abstracto, sino que tiene que ser una práctica política. Y yo creo que aquí tenemos dos ejemplos brutales de cómo estructurar esa práctica política. Pero también, y a lo mejor es lo que la dimensión que puedo aportar, es un elemento estratégico. El mundo es un mundo global, no vivimos en cajitas separadas. Y por lo tanto, ¿por qué es central Palestina para la lucha antiimperialista? Porque no puede ser de otra manera. Porque es estratégico terminar con el equipo de personas, con la serie de ideas que supeditan a un grupo de personas frente a otras. Por lo tanto, para empezar a hablar de la lucha antiimperialista, vamos a definir el imperialismo. ¿Por qué? Porque, y no es la pregunta que me habéis hecho, pero cuando estaban los compañeros hablando de por qué ahora es distinto, también yo creo que la solidaridad hay veces que es evidente. Hay momentos en el que todos salimos a la calle. Pero hay otras veces que hace frío o llueve y ya hemos salido, y entonces ese día no salimos. Por lo tanto, hay veces que sí estamos y hay veces que no estamos. Y creo que hay una ventana de oportunidad muy importante, como decía Omar, la amplitud del movimiento que entiende que no es justo que haya unas personas supeditadas a otras se ha abierto. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que estaba haciendo Eleonor, memoria. Es importante, después de esta ventana de oportunidad de salir masivamente a la calle, mantener la tensión. Porque no podemos salir a la calle solo cuando los muertos se cuentan por cientos. ¿Por qué? Porque a través de eso, también como decía Omar, se genera la unidad. Ese ejemplo unitario del pueblo palestino ha sido el ejemplo que hemos tomado en otras partes del mundo. Y sin esperanza no vamos a luchar, y ahora es posible. Así que analicemos estas dimensiones. A nivel internacional es imposible pensar, y no podemos comprar el discurso de que es un conflicto entre dos religiones, entre dos personas distintas que nadie sabe por qué habitan el mismo punto geográfico, sino que tenemos que entender que existe en la lucha palestina se cristaliza toda una serie de injusticias que son provocadas no por un desacuerdo entre pueblos, sino por intereses geoestratégicos. Es decir, el imperialismo y por tanto el antiimperialismo
lo que significa es que estamos en contra de las prácticas de dominación de un pueblo sobre otro. Es decir, ejercer control más allá de lo que suponen tus fronteras. Por lo tanto, hay países que desgraciadamente se gobiernan desde las embajadas de otros países o empresas de otros lugares. Ejercen diferentes tipos de prácticas concretas que pueden cambiar con el tiempo y se adaptan. Ahora hablaba Eleonor de drones. A lo mejor hace 50 años no había drones, pero el contenido político es el mismo. Por lo tanto, las prácticas cambian, pero es ideológico. El contenido político se mantiene. Como decía Julie, la lucha antiimperialista es progresista. ¿Por qué? Porque esta práctica viene también con una teoría de superioridad de un pueblo sobre otro. Es naturalizar la relación desigual entre países. Hay países que importan y hay países que no importan. Y entonces eso no es por casualidad, eso es porque precisamente uno se beneficia de otro. Y para controlarlo tiene que limitar la democracia y cercenar también los intentos de conseguirla. ¿Y eso por qué es? Porque en ese mundo global, en esa lucha en donde hay países que importan y otros que no importan, están en relación dentro de un sistema, que es el capitalismo, que necesita siempre ampliar los límites de los mercados, ampliar lo que se llama tasa de ganancia y mantenerse a su vez en la posición de dominación. Por lo tanto, no es un elemento concreto de un lugar en el mundo, es el centro de un montón de movimientos que existen desde hace muchísimo tiempo. No me voy a remontar al origen de todo esto, estos compañeros han escrito muchísimos libros, pero no podemos pensar que es algo pequeñito. Cuando la ONU, la Organización Mundial, ¿vale?, tomó decisiones sobre un territorio y otro pueblo. Es decir, si ahora mismo el sentido común nos hace entender que, no sé, el hecho de que el Papa regalase a Portugal medio mundo y luego a Castilla, lo que es hoy España, otro medio mundo, ¿no?, en el Tratado de Tordesillas, o también nos parece mal que el norte global se repartiera a África en el siglo XIX, ¿no? Pues esas son tácticas que vienen de fuera, ¿no? Es decir, la gente que vivía ahí en su momento recibe órdenes de irse a un lugar o de irse a otro, recibe derechos o le quitan derechos porque hay decisiones de fuera. Por lo tanto, simplemente para tener esa dimensión internacional, ¿por qué es importante? Es una parte fundamental en el mundo que conecta, ¿no?, el este con el oeste. Es un lugar que históricamente, hablando, quiero decir que esto muchas veces siempre la gente lo remonta a la Segunda Guerra Mundial, pero viene de mucho antes. Es un lugar en donde también, en un momento dado, había pueblos en ese lugar que querían tomar decisiones sobre su destino. Querían decidir qué tipo de democracia y qué tipo de proyecto tenían. Y hubo un interés concreto de controlar lo que estaba ocurriendo en esa zona. Como sabéis, todo el mundo habla también de un tipo de imperialismo, de ese imperialismo estadounidense, que como sabemos es quien quiere seguir dominando el mundo a toda costa. Y para ello tiene herramientas como la OTAN. En esto tiene también mucha razón Omar. Aquí hay una relación con nosotros. Si esto es global, significa que de alguna manera nosotras y nosotros participamos. Eso no puede significar culpabilidad y cerrar los ojos porque todo es muy difícil de entender. Tenemos que descomplejizar el proceso y entender que no somos culpables, sino responsables del mundo en el que vivimos. Este mundo nos pertenece y ya no nos parece bien que haya gente de un lugar ajeno a otro pueblo que decide sobre su democracia, sus derechos y su futuro. Así que si este mayo habéis salido a la calle porque lo que estaba ocurriendo en Palestina era inconcebible, es porque también formabais parte de esa lucha antiimperialista. No me quiero extender mucho porque tenemos que escuchar al resto de los compañeros, pero no es solamente Estados Unidos. Todo esto empezó cuando quien estaba gestionando esa zona era Inglaterra, ¿vale?, para que nos entendamos. Y además, hoy en día tenemos un rol como Europa. Por lo tanto, tengamos que entender, Europa debe de exigir una política exterior propia. Viene Biden, viene Trump y cualquiera de nuestros países acepta un 2% de su Producto Interior Bruto
en armamento y en gasto militar, mientras necesitamos seguir luchando por la sanidad pública. Eso terminan siendo la sangre de otros pueblos. Por lo tanto, tenemos que entender que hay que apretar a la Unión Europea porque existen instrumentos para esa lucha. Tenemos el acuerdo de asociación con Israel que hay que derrumbar. Hay un artículo número 2 en el que habla que ese acuerdo está atado al respeto por los derechos humanos. Sabemos que no existen y no se hace nada. Tenemos esa herramienta, tenemos un paraguas que es esa Unión Europea. Apretémosle y destruyamos ese acuerdo de asociación con Israel. No queremos asociarnos con Israel a ese nivel. Financiamos, no sé si lo sabéis, la industria armamentística israelí. 2 fábricas de esos drones de los que hacía referencia Eleonor reciben fondos europeos del programa Horizonte 2020, 2030, 2040, porque es el mismo horizonte, la guerra y el control. Y además, no sé si sabéis que compramos comida de los territorios ocupados, compramos comida robada de la colonia, y eso también tenemos que eliminarlo. Hemos conseguido en Europa que se ponga la etiqueta, pero tenemos que luchar en todos esos ámbitos juntas y juntos. Europa tiene un rol y en Europa no queremos apoyar el apartheid y el colonialismo. Bedankt Nora om een paar minuten anti-imperialisme en medeplichtigheid zo goed samen te vatten. Je hebt het heel mooi verwoord, inderdaad, die belang van verbondenheid, het feit dat wij als mensen niet beperkt zijn tot het land waarin we wonen, maar dat we even goed geraakt worden, zowel emotioneel als direct door het onrecht dat anderen wordt aangedaan, de onderdrukking van andere volkeren in de wereld. En dat we daar ook een rechtstreekse link mee hebben. Om een paar aantal voorbeelden van onze eigen bedrijven, onze eigen landen, die direct investeren in die bezetting en kolonisatie van de Palestijnen. En wat ik ook heel frappant vond, inderdaad, en heel veel, zoals Omar ook al zei, voorbeelden van sterke acties, bewegingen die opkomen als als het geweld een piek bereikt, als de luchtaanvallen op de Gazastrook, de repressie van de Palestijnen intenser wordt, waar er ook een belang is om eigenlijk continu de druk op te voeren, niet enkel als het in de media is, maar het hele jaar door, want de Palestijnen worden even goed het hele jaar door gewelddadig onderdrukt. En daarvoor is er natuurlijk een heel interessante strategie, beweging. Brengt mij terug bij meneer Barghouti, de boycott, desinvesteerders- en sanctiebeweging, die eigenlijk samenwerkt met organisaties buiten Palestina en Palestina zelf, Europese, Belgische, Amerikaanse, om hen eigenlijk te bekijken welke medeplichtigheid er is en hoe we die kunnen beëindigen. En natuurlijk ook al heel veel positieve verhalen uitgekomen zijn. Dus natuurlijk het woord aan u, u kan het als beste uitleggen. Waar staan we nu met die BDS-beweging en welke overwinningen zijn er dan? Yes, thanks, Julie. In the boycott, divestment and sanctions, or BDS movement for Palestinian rights, we've explored exactly the forms of complicity and how to stop that. And this is a lesson that we did not invent. This is something we've learned from the South African anti-apartheid movement. Some of us have been deeply involved with the South African struggle, and we learned a lot from that struggle. The most important lesson, I would say, that Palestinians learned from South Africans, other than the necessity of unity, is that the struggle inside cannot, on its own, win against such a strong oppressor. That oppression in any country today, more than ever, is so connected with the outside world. And Israel is the prime example. Israel's apartheid, settler colonialism, occupation cannot exist without European and American support, and a few other. It's not just those. We can mention the Indian far right, the Brazilian far right, the far right anywhere, usually are very good friends with Israel. And they buy a lot of Israeli weapons, security, technology, and so on. So cutting complicity is the key, and that's what we've done in the BDS movement. Academic complicity, cultural complicity, economic, military, in all aspects. So that's why you see the student movements, for example, in Belgium, everywhere,
are leading a lot of BDS campaigning. In the United States, for example, tens of universities in the UK and the US have passed BDS resolutions calling for divestment, pressuring their colleges to divest from companies involved in the occupation and settlements in apartheid, not to procure, not to buy from those companies. Parliaments, we were pressuring parliaments as well to stop the military trade, military exchange with Israel. It's not just the global north, it's not just the west, it's also in the global south. As I mentioned, India, Brazil, and other countries that buy so much Israeli weaponry and security technology, not to mention most of the dictatorships in Africa, Latin America, and elsewhere. So that is a key issue that BDS has explored. This is how you can support our struggle. If you have a true sense of internationalism and you want this injustice to stop because you see that it's connected to other injustices, racial, economic, and so on, this is the best thing you can do. Act in your institution. I said this yesterday. Many Belgians come on delegations, solidarity delegations to Palestine. Some help with the olive harvest. And we truly appreciate that. Any of you who has been to the Palestinian olive harvest can imagine the nightmare Palestinian farmers have to go through with armed, vicious, fascist Israeli settlers attacking them just to destroy the olives they collected. And Palestinian farmers live the entire year waiting for the olive harvest. So the settlers know when they destroy the harvest, or worse yet, cut the trees, olive trees that have taken forever to grow, they're really destroying the livelihood of those people. They're really pushing Palestinians to leave. And that's the whole plan. The Zionist movement from the very beginning, the whole issue was emptying the land, get rid of as many Palestinians as possible to control as much land as possible. So this is the key. But delegations are not enough. Solidarity starts here and ends here. We want Belgium to end all military security ties with Israel. We want Belgium to stop settlement goods entering Belgium. We want Belgium to pressure for an investigation of Israeli apartheid at the United Nations or the European Union level. We want companies like AXA, CAF, Caterpillar, and all these criminal, Volvo, and all these criminal companies to be pressured to stop their complicity in Israeli apartheid. That's what you can do effectively in this country. You don't need to go to Palestine to show solidarity. Solidarity is here. De bezetting kan maar blijven duren zolang er mensen belang bij hebben, zolang er mensen geld uit kunnen halen. En helaas lijkt die hele bezetting een industrie en een ongelooflijk winstgevende praktijk te zijn, ook voor Belgische bedrijven. Misschien wel direct kijken naar onze andere sprekers, of jullie daar zelf op willen inhaken, op willen reageren. Alles is gezegd. Inderdaad. En ik denk dat het ook belangrijk is erop te wijzen, de meest efficiënte vorm van solidariteit met Palestijnen, u zei het zelf, is kijken naar de instellingen. Het gaat verder dan, het is geen boodschappenlijst, wordt ook vaak gezegd van de boycottbeweging. Het gaat er niet over enkel dat je geen schoenen koopt van Nike omdat ze een Israëlische voetbalploeg steunen, of dat je vermijdt om avocados uit Israël te kopen. Natuurlijk, als u daar bewust van bent, doe dat zeker. Maar we moeten echt onze krachten bundelen en het veel groter zien. Eigenlijk echt de grote geldinstromen doen stoppen. En daar zijn ook al voorbeelden van geweest, lijkt mij. Er grote overwinningen zijn geweest het laatste jaar. Of, ik denk ook in Spanje bijvoorbeeld, dat er al grote instellingen zijn opgehouden met het steunen van Israëlische bedrijven. De overheden. Yeah, you're right. Tengo aquí un micrófono. Sí, bueno, yo creo que la campaña del BDS es un ejemplo para todo el mundo. Y como decía Omar, no es una cosa... Perdonad, ya estamos. ¿Sí? No es una cosa nueva, sino es cómo utilizar las herramientas del pueblo a lo largo de la historia, adaptándonos a las circunstancias. En la lucha del apartheid a lo mejor no había hashtags, pero aquí el BDS ha sido capaz de adaptar a la realidad de hoy.
Por lo tanto, las herramientas son las que son, no hay atajos. Hay que trabajar todos los días, relacionar tu vida diaria con la realidad política, porque no son cosas distintas, sino que como tú vives tu vida, tienes relación con el mundo. Y hacerlo de una manera activa, que no sea simplemente, uy, pobre gente, qué mal, ¿no? Voy a mirar lo que decías tú de la lista de la compra, sino realmente cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el ejemplo del movimiento BDS tiene multitud de ¿cómo se dice? Winning things, ya no sé en qué idioma hablo. Este año ha hecho cosas muy grandes, pero quiero destacar una y es la de la clase trabajadora organizada. No sé si sabéis que los estibadores de varios puertos de Italia, camaradas de la Unión Sindical di Base, llevan ya muchos años parando armamento. Y eso se ha contagiado también en Durban, en Sudáfrica, porque lo entienden muy bien el tema del apartheid, y también en Auckland. Y la gente ha dialogado con su propio sindicato, con su propia organización política de masas, y ha parado físicamente esos envíos. Para que os hagáis una idea, lo que hicieron en Livorno y en Genoa tuvo un impacto diplomático. Al parar esos barcos, ¿qué es lo que pasó? Que tuvieron que ir a hablar rápidamente con Israel porque, bueno, hubo un momento en el que se iba a haber una ruptura como institución, ¿no? Y ese tipo de cosas existen. Las herramientas las tenemos y tenemos que ver de qué manera nos podemos organizar. Pero siempre con uniendo los puntos con la memoria, con nuestra propia historia y también con lo que tenemos alrededor. Containervraag te stellen. We hebben al heel veel gehoord over de verbondenheid van verschillende strijden, maar misschien ook concreet voor jou, Elina. Jij werkt zelf in een feministische organisatie, bent heel erg bezig met het verspreiden, sensibiliseren rond de realiteit in Palestina ook. En hoe zou jij antwoorden op die vraag van hoe is die verbondenheid tussen de strijd tegen de apartheid in Palestina verbonden met het antiracisme, het decolonialisme, het feminisme? Hoe kunnen we dat ook concreet maken? Oui, c'est une bonne question et un peu dans la continuité de ce qui a déjà été dit par Nora Omar, c'est vraiment replacer la question de la Palestine dans une lecture politique internationaliste et globale. Alors, je vais intervenir à trois niveaux ici, en tant que féministe, en tant que militante décoloniale et aussi en tant que juive. Vous verrez que ça a une importance dans mon propos et notamment dans mon inscription dans la lutte antiraciste. D'abord, il faudrait vraiment rappeler que notre engagement féministe, il doit être international, il ne peut pas être déconnecté de la lutte antiraciste et que le racisme comme le sexisme doivent être considérés comme des mécanismes systémiques. La Palestine doit être un enjeu féministe parce que nous refusons le fémonationalisme, c'est-à-dire que nous refusons que nos droits, nos combats, nos histoires soient instrumentalisés à des fins racistes et nationalistes. Samar Jabek, qui est psy en Palestine, a montré comment la situation coloniale impactait en particulier les femmes. Elle dit, je la cite, « Quand les Palestiniens échouent dans leur opposition contre les violences verticales et l'oppression venant de la puissance coloniale, cette violence et cette oppression deviennent horizontales. » Merci. Elle s'exprime alors sous forme de conflits internes, de régression et de violences domestiques. Les femmes palestiniennes sont victimes de violences basées sur le genre, sur le sexe, qui sont en réalité des prolongements, des conséquences d'une oppression structurelle et d'une violence politique. En d'autres termes, la Palestine doit être un enjeu féministe, y compris pour les mouvements féministes blancs en Belgique, parce que la colonisation subordonne les femmes palestiniennes à deux systèmes d'oppression, l'occupation-colonisation d'un côté et le patriarcat qui ne connaît pas de frontières, comme vous le savez, bien entendu. Une deuxième porte d'entrée pour resituer aussi la Palestine dans un combat global antiraciste, antifasciste et décolonial, c'est moi personnellement, je pense que les combats menés par BDS et la lutte pour le démantèlement de la politique d'apartheid, c'est aussi un outil de lutte antiraciste et in fine un outil de lutte contre l'antisémitisme.
Israël met en fait, au-delà du fait de subordonner et d'opprimer une population, Israël prétend agir au nom des Juifs, mais met les Juifs aussi en danger dans cette histoire, notamment en les essentialisant et en faisant d'eux, un peu partout dans le monde, des relais de leur politique coloniale. Mais Israël ne se bat pas véritablement contre l'antisémitisme, au contraire, en amalgamant constamment, en créant puis en alimentant constamment l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme, qui est quelque chose que vous connaissez bien aussi dans les milieux militants. Non seulement Israël fait un contresens historique très fort, mais il banalise aussi un des pires génocides de l'histoire de l'humanité en mobilisant ce génocide, cette mémoire, cette histoire, pour faire taire toute critique de sa politique et du sionisme. Et je le dis avec d'autant plus de rage et de conviction qu'une partie de ma propre famille a péri dans les camps et que je refuse. C'est aussi en tant que juive que je suis aujourd'hui dans le mouvement de solidarité avec la Palestine. C'est parce que je suis fière de mon histoire, que je me rappelle mon histoire, que je suis obligée d'être vocale sur la question de la Palestine. Ma judéité m'intime la solidarité avec la Palestine. Quand Israël se permet de ne pas respecter le droit international en permanence sans être sanctionné, ça alimente les clichés antisémites. Ça alimente l'idée de juifs tout-puissants avec des pouvoirs occultes qui ont des passe-droits et qui peuvent faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, Israël n'a pas de problème avec les vrais antisémites. On pense notamment au rapprochement dès 2010, donc c'est pas quelque chose de nouveau là encore. C'est un rapprochement engagé par Netanyahou avec tous les partis d'extrême droite européens. Depuis, Israël flirte avec tout ce que l'Europe compte de populistes, à commencer par les héritiers directs du fascisme. Et ça, c'est aussi important dans notre histoire antifasciste de nous rappeler de ça. Le combat de l'EDS et la lutte contre l'apartheid, c'est donc non seulement une lutte contre un crime contre l'humanité, mais c'est aussi clairement une lutte antiraciste qui doit être rapatriée aux autres luttes antiracistes que nous menons ici. De meest interessante vragen komen meestal eigenlijk altijd van jullie. Dus graag wil ik ook het debat openen met het publiek en horen of jullie zelf vragen hebben voor onze sprekers. Ik moet even kijken of er een microfoon is. Er is achteraan een microfoon, dan zoek ik nog een vrijwilliger die even die kan halen, ook een meneer zelf, dat is ook tof. Hier van voor was een vraag, nog iemand anders die een vraag wilt stellen, we gaan er een paar samen nemen. Daar die meneer ook. Nog een derde vraag. En voilà, we hebben er 3, schitterend. Voilà, Sofia staat daar dichtbij. Graag, als ook direct aan een van de sprekers wil stellen, dan mag dat. Maar graag focussen op de vraag, zodat we tijd hebben voor alle antwoorden. Ja, ik heb niet direct een vraag, maar wel een opmerking dat de pers, hoe de pers, vooral, ik kom uit Nederland, de pers over de zaak praat, het taalgebruik. Als het over de Palestijnen gaat, dan wordt er altijd gezegd een bloedige aanslag, terroristische aanslag, op die manier. En als het van de Israëlische zijde wordt besproken, dan wordt er altijd gezegd een verovering. Op die manier. Ik heb gehoord Palestijnse kinderen die worden op school uitgemaakt voor terrorist. Nou ja, zelf heb ik vroeger ook op school geleerd van het was een leeg land en de Joden zijn daarheen gegaan. In de kerk wordt ook, de dominee vertelt de kinderen, ja kijk, hier is een oude atlas, kijk daar ligt Israël. Ik zei nee, dominee, daar staat Palestina, want dat is een oude atlas. Ja, maar anders is het zo ingewikkeld voor de kinderen. In Nederland hadden we een parlementariër, Sadet Kamerbeloed van de SP, zij is zelf Koerdisch. En zij pleitte ervoor in de Tweede Kamer om de schoolboekjes te veranderen, zodat de kinderen bij het begin al de juiste geschiedenis leren. Zij was in een debat en er was een man van de universiteit, ik weet eigenlijk niet eens meer zijn naam. Hij zei zo van,
U zit uw tijd te verdoen in de Tweede Kamer over schoolboekjes. Als we daar nou eens mee beginnen, hè, ik vind dat heel erg, en dan spreek ik vooral de journalistiek aan. In Nederland is het heel erg hoe gekleurd de NOS alles brengt, het nieuws. Altijd beginnen ze met het geweld, de Palestijnen, en dan zeggen ze het is terrorisme, in plaats van dat ze ook zeggen van het is vrijheidsstrijd. En nou ja, in Israël zie ik nu dat Gideon Levy dat ook benadert. Kunnen anderen nog een vraag stellen? Nee, het was een belangrijke toelichting inderdaad, hoe het gebracht wordt in de pers en het onderwijs, ook al wordt het evenwicht en heeft een enorme impact. Inderdaad, mevrouw, daar had ook nog een vraag. Ja, ik hoop dat het niet te luid is. Ik heb een paar dingen opgeschreven om niet te vergeten. Dus die 11-daagse oorlog heb ik zelf heel erg meegeleefd, omdat ik een huisgenootje heb sinds 5 jaar. Hij komt uit Gaza, familie is ongedeerd, maar haar appartement was kapot. Inderdaad, het was zeer grote solidariteit, hij zelf was enorm tevreden. Nu, om op die opmerking van die mevrouw te antwoorden, ik ben heel gevoelig aan woorden en ik heb gemerkt dat men in de VRT sprak men eigenlijk Hamas een verzetsbeweging. Ik hoorde niet meer terroristen. Dit hoorde ik niet meer. Allee, ik wou dat toch even rechtzetten. Maar dan een vraag en toch ook een opmerking. In 2016, toen we die jongen overal moesten gaan inschrijven in, hoe zeg je dat, bijvoorbeeld de ziekenkas, weet ik veel, een bank. Nergens kon hij aanduiden dat zijn nationaliteit Palestijns was. En nu ineens, hij vraagt dus de staatloosheid aan. En België zegt nee, Palestijnen zijn niet staatsloos. Hoe komt dat? Jullie kennen het probleem misschien. We gaan het vragen aan onze spreker. Ja, en mag ik nog... Als je kan focussen op de vraag, dan heeft meneer ook nog de tijd. Ja, maar toch, ik ben heel blij met mevrouw Borstein, denk ik. En ik zeg altijd, in Israël moeten er toch mensen zijn, en ik wil het percentage dus horen, die meedoen met de Palestijnen en ook internationaal. En bedankt. Dank u wel. Zeker relevante vragen. Naar meneer vooraan. I try to be short. Ik probeer het kort te houden. Ik heb 2 vragen. Eén voor Omar Barghouti. The Israeli government invests an enormous amount of money and personnel in countering BDS. My question is, how successful is that, and how successful is the BDS movement, especially in the United States, where on the campuses a big change is going on, and I would like to have your opinion on that. For Mrs. Bronstein, je voudrais que vous élaboriez un petit peu sur, vous êtes juive, vous avez vécu en Israël, que vous parliez un peu de la discrimination qu'il y a entre les juifs en Israël. La discrimination dont souffrent les juifs orientaux, par exemple, et les autres groupes, pas seulement les Palestiniens. Dank u wel. Oké, we hebben een heel pak heel relevante vragen en opmerkingen. Dus meneer, we gaan eerst kijken of dat wel met deze antwoorden zeker verder komen. Meneer B? Ik geef u alvast nu. Go ahead. Very quickly on the media and violence, and then I'll get to the last question about the Israeli money being spent to fight BDS. On the media, yes, absolutely. Western media is the supposed free media, is anything but free, but not just on Palestine. On all situations of oppression, unless they have to. Remember the European media 10 years ago about black injustices against black people and black resistance to racism. Hardly ever mentioned the heritage of colonial rule and what your country did in Congo and so on and so forth. It wasn't that discussed in the mainstream. You wouldn't see the media covering it a lot. But with struggle, they are forced to.
The media has to adapt because they have to, and because there's social media now. We don't rely on mainstream TV and mainstream radio and newspapers any longer. Young people do not even watch the news on TV, or they don't read newspapers to get their news. They're all on their telephones. And that's our strength. We're stronger on the telephones, on the social media. That's how we reach millions and millions of people. So we undermine the importance of the traditional media, and when we go to social media more, and now the traditional media is competing with the social media. For example, we issued tweets from the BDS movement, tweetments we call them, Twitter statements, short, nice, graphical, that go viral on social media, and suddenly you see them on the New York Times. Why is the New York Times interested in a tweetment put out by the BDS movement? Because it's all over the place already, and they want to compete, not because they love us. So that's one way to deal with it. On the issue of violence, which both of you have mentioned, it's very important once and for all to really address the issue of violence, especially as someone involved in a non-violent movement. Personally, and as part of the BDS movement, I would like to see all violence end. I have no interest in any violence. The violence of the oppressor or the violence of the oppressed, the resistance of the oppressed. I would love to see our resistance stop. But in order for our resistance to stop, oppression must end first. Apartheid, settler colonialism, occupation must end. And then we have nothing to resist against. I mean, we have social economic struggles, of course, those will continue. Those are ongoing. Our social, cultural, economic struggles will continue. But at least the political national struggle would end, and then there would be no resistance. The Brazilian educator Paulo Freire once said, with the beginning of oppression, violence starts. It's never the oppressed who initiate violence. They're always reacting to the violence of the oppressor. As Julie, you said, violence is there all the time. Absolutely, very precise. It's not when they do a massacre in Gaza when we see violence. The occupation is violence. Every minute, every hour, it's violence. Apartheid is violence. And that's what needs to end. Quickly on the last issue, there is no way I can quickly talk about the impact of BDS. We try to not to say success, because success to us is when we gain our freedom, justice and equality. But very, very quickly, pension funds, much, much bigger than Belgians, Norwegian pension fund, for example, has divested just days ago from even more Israeli companies involved in the occupation and settlements. Some of the biggest funds in the world, church funds in the United States, major trade unions around the world have joined BDS. Just very recently, during the attack on Gaza, a federation of Indian trade unions with millions of members joined the BDS movement. The largest women's coalition in India endorses BDS, and so on and so forth. There's so many examples to talk about, including against corporations. We've brought some large corporations on their knees because of BDS campaigns, like Veolia. It lost more than $20 billion. We brought it to its knees, so it left Israel completely in 2015. So we can talk a lot about that. The last line I want to say, is Israel's war on BDS successful? They're spending, Israel and its lobby groups are spending hundreds of millions of dollars in fighting BDS, and I'm not exaggerating. Hundreds of millions. Israel had one full government ministry, which was disbanded very recently, by the way, just a few weeks ago, a full government ministry, Ministry of Strategic Affairs, to fight BDS. It's the anti-BDS government ministry. So we are very proud to be the target of an entire ministry that gets help from the Mossad. So if anyone asks me, is it impactful? Well, why is Israel wasting hundreds of millions of dollars fighting a movement that is not impactful? They know it's hurting apartheid, and that's why they're fighting us in every aspect. With their intelligence services, the Mossad, military intelligence, this is what they are saying. These are not speculations, these are facts that we know from the Israeli media, through government officials' leaks. AIPAC, the Israel lobby in the US, has BDS as its top target with Iran. Imagine, Iran and BDS, a non-violent movement, are Israel's biggest strategic threats.
So yes, it is impactful. Absoluut. Je wilt direct reageren op wat gezegd is? Bueno, yo quería decir que al final, si os dais cuenta, ahora estamos hablando, que ahora ya estamos hablando de cosas ideológicas, de cosas profundas, de elementos clave en la política de todas y de todos, ¿no? Tú decías que la respuesta era que era muy difícil de entenderlo, ¿no? Cuando tú preguntabas cosas te decían, es que es un conflicto que es muy difícil, ¿no? Yo creo que precisamente por eso uno de los compromisos de la solidaridad internacional y el antiimperialismo debe ser la memoria, debe ser entender, porque cuando, por ejemplo, la gente habla de Hamas tiene mi edad, es del año 87, ¿hace cuánto que está este conflicto? Es decir, tenemos que tener algunos elementos claros, la asimetría de lo que está ocurriendo. Israel tiene el cuarto ejército más importante del mundo. Estados Unidos le da el mayor presupuesto que tiene, que gasta muchísimo en militarización y en armas, a un ejército extranjero es a Israel. Esos elementos tienen que existir. No podemos pensar que como es muy complicado, hay dos bandos, esos dos bandos se relacionan de manera igual y están enfadados. Y como decía Omar, la violencia surge, nadie sabe cómo. Es decir, tenemos que poner esos elementos en relación. El tema de las redes sociales, yo personalmente, y no sé, y le hago una pregunta a Omar, creo que ha sido muy importante las nuevas generaciones de gente. Es decir, yo he visto personalmente dentro de la solidaridad mucha gente muy joven. La solidaridad no es algo en general, solidaridad con el pueblo saharaui, solidaridad con, ¿no? En general, gente pues más mayor, y de repente ves muchísima gente joven, porque también se ha introducido por TikTok y por otros medios jóvenes que dialogan. Pero hay que también hacer la reflexión de que aunque las nuevas tecnologías y las redes sociales son muy útiles, realmente solo te movilizan cuando ya estás politizado, porque si no, no llegas a salir a la calle, forma parte de un proceso previo. Entonces, no perdamos esa relación con ese trabajo real y diario, porque veamos ese gran impacto en redes sociales. Y por terminar, porque me he quedado pensando en el tema del feminismo, del racismo y del proceso decolonial, es que tenemos que dejar de pensar cómo están imbricados, como si hubiera que buscarle un argumento a esas tres patas, ¿no? Como si fueran camisetas separadas, ¿no? Hoy me pongo una camiseta morada, mañana soy ecologista y pasado pues me pongo lo que sea. Sino tenemos que asumir que esos tres ejes expresan la lucha organizada de nuestros tiempos y que por lo tanto esas se expresan y se relacionan entre sí. Cuando hablaba Eleonor de la lucha palestina y las mujeres, es que el movimiento palestino ha sido liderado por mujeres, ¿no? Ahora parece que todo va a la religión, pero hay un movimiento histórico de mujeres laicas, revolucionarias, innovadoras. Yo he crecido con las historias de Leila Khaled, por ejemplo, ¿no? O, no lo sé, hay un montón de ejemplos. Ahed Tamimi, el 8 de marzo en las huelgas feministas en Madrid, era precioso ver a gente, chavalas de la edad de Ahed, con imágenes de ella, porque estaban en diálogo con ella, con lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, no se puede entender cuando hablamos de apartheid, es obvio que hay una relación con el racismo y con la colonización. ¿Por qué existe la lucha contra el apartheid en Sudáfrica? Porque hay una colonia que es bueno, holandesa y luego británica, ¿no? Es decir, hay ese concepto y ellos luchan contra eso. Y aparte, por curiosidad, uno de los momentos más simbólicos de esa lucha fue cuando las mujeres fueron a Pretoria, las mujeres que limpiaban en las casas de los señores y señoras blancos, y se negaron a tener que usar pases para poder ir a esas zonas urbanas. Fueron las mujeres, como siempre, las que ponen el cuerpo. Y ese es el mejor ejemplo
Esa foto de ese momento histórico en los años 50 simboliza la respuesta a esa pregunta. Las mujeres hemos estado al frente y las mujeres somos mujeres en todas partes del mundo, y cuando encima somos negras y somos indios y somos árabes lo tenemos más difícil, y simplemente hay que buscarnos porque hemos existido siempre. Por terminar, esto es una lucha ideológica. No es solamente una cosa que pasa en un sitio en el mundo. Como decían los compañeros, yo como española sé que José María Aznar, expresidente de mi país, que es el que decía que había armas de destrucción masiva en Irak, forma parte de los amigos de Israel, junto con Sarkozy, que reciben dinero de la extrema derecha de Bolsonaro. Por lo tanto, el feminismo tiene que estar al lado de Palestina, porque a quien nos enfrentamos es al capitalismo, a quien da dinero para oprimir a la gente, y a la extrema derecha que nos quiere quitar los derechos a todas y todos. Así que estamos juntas en todo esto. Gracias. C'est difficile de passer après ça. Je vais essayer de rempiler. Je vais juste rebondir d'abord, premièrement, sur la question du langage. Parce que, évidemment, que dans la presse, le langage est biaisé sur ce qui se passe, mais je voudrais attirer votre attention sur notre propre langage à nous. Aussi dans les sphères activistes et dans les sphères militantes. Le premier grand exemple qu'on a, c'est par exemple d'arrêter de parler de conflit israélo-palestinien, par exemple. En continuant à utiliser la rhétorique asymétrique de conflit israélo-palestinien, on met oppresseurs et opprimés sur un même niveau. On nie la violence inhérente au pouvoir colonial et au rapport de force. Et on demanderait à chacun, en fait, de faire des efforts pour réussir à arriver à la paix, qui est devenu le concept de tarte à la crème, on peut mettre un peu tout derrière. Donc il y a plein d'Israéliens, par exemple, qui sont pour la paix. Mais quand on parle de décolonisation, on ne parle pas de la paix. Hein. Ce n'est pas des concepts creux comme ça qu'on mobilise pour rien du tout. Donc nous avons aussi une tâche, nous ici, dans la façon dont on s'exprime dans les médias, dans la façon dont on mobilise, d'arrêter d'utiliser ce vocabulaire normalisateur, par exemple. Et mon deuxième exemple, il est le terme d'occupation. Quand on parle de l'occupation en Belgique, en France, en Europe, en général, on nous parle de 1967. Mais continuer à parler de l'occupation des territoires occupés en 1967 comme les territoires occupés, c'est faire fi de 20 ans de colonialisme, ce qui s'est passé depuis la Nakba. Notre tâche, elle est aussi de remettre le curseur sur 48 et pas sur 67 uniquement. Parce que si on ne remet pas ce curseur sur 48, d'abord, on ne peut pas avoir une image globale de cette politique coloniale qui dure depuis 73 ans. Et si on fait l'impasse sur ces 20 ans de colonialisme entre 48 et 67, ça veut dire aussi qu'on s'assoit sur le droit au retour des réfugiés palestiniens, qui est une question que nous devons défendre encore aujourd'hui ardemment. Donc c'est aussi, nous on a ce travail-là, mais qui est un travail constant qu'on doit faire. En ce qui concerne la société israélienne, alors combien d'Israéliens soutiendraient une indépendance en fait? Alors moi j'ai pas de chiffres là-dessus. Par contre, je pense qu'on serait surpris de savoir qu'un certain nombre d'Israéliens soutiennent la création d'un État palestinien, mais pas pour les bonnes raisons. D'abord parce qu'il nous permet de faire l'économie sur la Nakba, sur le gros du territoire, parce que la Nakba c'est 750 000 personnes expulsées, c'est 615 localités détruites. Donc si on parle de la reconnaissance d'un État palestinien tel qu'il est défini par le droit international, c'est dans les frontières de 67. Ça veut dire qu'on fait fi de tout ce qui s'est passé depuis 48. Et puis il y a toute une partie de la droite israélienne et de l'extrême droite israélienne qui ne serait pas contre la création d'un État palestinien, parce que ça permet le transfert des populations. Puisque s'il y a un État palestinien, c'est-à-dire qu'on peut mettre les Palestiniens qui sont dans ce qui est devenu le territoire israélien dans cet État, puisque c'est leur État. Et ça aussi, c'est une honte faite et une offense faite à l'histoire palestinienne de considérer que ce tout petit pourcentage de territoire pourrait être un État satisfaisant pour les Palestiniens. Après, moi, en tant que decolonizer ONG en Palestine 48, qu'on appelle Israël aussi,
J'évite de commenter les stratégies de résistance palestinienne et les souhaits, notamment sur... je sais que par exemple en France, on demande toujours alors, un État, 2 États, 10 États, enfin, c'est un peu comme si c'était le sujet, alors que le sujet aujourd'hui, il me semble qu'il n'est vraiment pas là. Il est de vraiment voir comment on doit fortifier depuis notre position ici le soutien au peuple palestinien. Donc c'est difficile de répondre à qui soutiendrait une indépendance, mais je voudrais profiter de cette question en fait pour vous donner les résultats d'un sondage qui va peut-être vous étonner et qui va vous montrer aussi que la société israélienne est complexe. Et ça va revenir aussi sur la question que vous avez posée sur le groupe ethno-national juif. Qu'est-ce que ça signifie en Israël? Parce que tout le monde, vous le verrez, n'est pas juif exactement de la même façon en Israël. Le travail qu'on a fait pendant 10 ans, d'abord avec Zohot et ensuite avec Decolonizer, c'est vraiment de sensibiliser le public juif israélien à la Nakba. Et on a écrit un livre avec Eitan Bronstein, qui est là, et mon camarade de lutte et mon mari en même temps. Et on est revenu dans ce livre qui s'appelle Nakba, pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël, sur ce combat de la société civile pour remettre la Nakba au cœur des débats et en faire un mot dans le vocabulaire en hébreu. Et si je vous parle de ça, c'est parce que pour ce livre, on a commandé un sondage à un institut de sondage. Donc c'est pas nous qui sommes allés poser des questions à nos amis, c'est un institut de sondage qui a une méthodologie qu'on peut discuter, les instituts de sondage, mais qui est une méthodologie éprouvée. On posait cette question aux juifs israéliens, que aux juifs israéliens, d'accord? Gardez ça en tête pour les résultats. La question qu'on leur posait, en hébreu donc, c'était en 1948, au moment de la guerre d'indépendance, on a utilisé ce vocabulaire-là parce qu'il fallait qu'on ait un vocabulaire entendable pour les Israéliens. Enfin, c'est ce que l'Institut de sondage nous a dit. La plupart des Palestiniens qui habitaient ce pays sont devenus des réfugiés et ont été dispersés dans le monde entier. Le droit au retour des réfugiés palestiniens fait référence au choix pour chaque réfugié palestinien et sa descendance entre un retour réel à l'endroit où ils vivaient jusqu'en 1948 ou accepter un autre type de compensation à leur choix. Par conséquent, la reconnaissance du droit au retour pourrait signifier que plus de 7 millions de réfugiés palestiniens choisiraient de revenir. Dans quelle mesure soutenez-vous ou êtes-vous opposé au droit au retour tel que présenté ici? On a tout donné pour cette question, on a mis beaucoup de détails pour être sûr qu'ils comprenaient bien de quoi on parlait. Les réponses sont surprenantes, puisque dans la population juive israélienne, 16,2% des sondés soutiennent la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens. Alors, on peut voir le verre à moitié vide, se dire que c'est trop peu, mais on peut se dire aussi que dans une société où le terme palestinien, où le terme Nakba, où le terme droit au retour sont essentiellement et tout le temps mobilisés pour faire peur dans des situations, c'est pas pour rien qu'on parle d'attentats sanglants, c'est vraiment reprendre cette rhétorique de la peur. Et bien je trouve que dans ce cadre-là, c'est pas si mal comme résultat d'être sur 16,2% de la population juive qui soutiendrait ça. Et enfin, un dernier point sur votre question, je vous remercie parce que ça permet de donner aussi un peu de profondeur à la discussion sur la société juive israélienne, qu'on évacue souvent un petit peu, puisqu'on regarde un peu la société israélienne uniquement dans son prisme à son rapport aux Palestiniens. Le sionisme, c'est pas très compliqué, c'est un projet colonial pensé par des blancs européens, qui s'est nourri d'autres projets coloniaux blancs en Europe, mais pas qu'en Europe, mais blancs. Ce que ça signifie, c'est qu'on n'est pas tous juifs de la même façon en Israël. En fait, Israël a été pensé et construit pas comme un pays juif, mais comme un pays ashkénaze. Ashkénaze, c'est des juifs blancs. Donc on a par exemple l'exemple de ce qu'on appelle en Israël les Mizrahi, que vous appelez souvent les séfarades en Europe, et des Éthiopiens. Et il faut se rappeler que ces juifs Mizrahi, ces juifs éthiopiens, ils sont assez juifs pour venir peupler Israël quand Israël fait venir gens, mais à leur arrivée en Israël, ils sont un peu trop arabes pour être des bons juifs ou un peu trop noirs pour être des bons juifs. We hebben geen tijd meer voor vragen. Jammer genoeg, we moeten deze plaats, de tijd die we hebben gekregen, respecteren en zeker die van de vertalers. Ik ga straks nog aankondigen waar we verder kunnen praten.
Maar ik ga nog op de closing remarks, op de laatste reactie, heel kort van onze andere twee sprekers vragen. Vale, estamos listos para el español, ¿verdad? Vale, hablo despacio, lo voy a intentar. Muchísimas gracias por la traducción. Muchísimas gracias por la traducción. Siento si he sido complicado. Yo quiero agradecer este espacio otra vez por pensar en las dimensiones, por pensar juntas y por entender que tenemos que tener ambición totalizadora. Esta estructura que vemos de opresión, de relación entre sí, que tiene una implicación concreta en nuestra realidad material, pero que también se relaciona con otras injusticias del mundo, la tiene. Quiere controlar todos los aspectos de nuestra vida y nuestra respuesta tiene que tener la misma ambición totalizadora. Porque cuando luchamos contra el apartheid parece que estamos a la defensiva y luchamos contra algo. Pero tenemos que recordar por qué estamos luchando, qué es lo que sí que queremos construir. No queremos que se siga escondiendo la segregación y las opresiones, sino que queremos construir libertad, queremos construir justicia, queremos construir solidaridad. Y no es solo que la queramos construir, sino que lo tenemos que hacer día a día. Y para ello lo que tenemos que hacer es trabajar entendiendo los conflictos como conflictos globales, desde aquí para el mundo y desde el mundo para aquí. Tenemos que unir los hilos porque ese proceso nos hace libres. Tenemos que descomplejizar el mundo y entender el mundo en el que vivimos, si no, no lo vamos a poder cambiar. Así que no solamente estamos contra cosas, sino que queremos construir un mundo sin segregación para todas y todos en libertad y con justicia social. Así que viva la lucha del pueblo palestino. Gracias. One very short message is 3 things I would like to leave you with. Decolonize, connect and act. Decolonizing not just our spaces, but first our minds. The BDS movement has worked a lot on this issue. They colonize our minds with hopelessness. Whether in Brussels or in Jerusalem, it's the same. It's building hopelessness. Racial capitalism, imperialism, neoliberalism, they built hopelessness in everyone's mind. This is the way life is, and you get used to it. That's how it is, and you just have to adapt to it. With COVID-19, yeah, some people are jobless. Yeah, that's life. You know, you haven't worked hard enough. Those who are rich worked harder than you. Jeff Bezos works the hardest. So that's what they want to colonize our minds with, hopelessness. So we have to maintain hope, but hope comes through action. The second point is connect struggles. Indeed, the fight for Palestinian rights is connected with feminist struggles, with LGBT struggles, with trade union struggles. They're all connected, not because of some ideology, because look at the oppressions, how connected they are. So our counter-oppression must be connected. And this is something we've learned from our struggle, and we've learned from black feminists who invented the intersectionality concept. It's a real concept that connects the struggles because oppressors and oppressions are connected. Class, gender, race oppressions are connected. So we have to connect our struggles. Third is act. All of this is wonderful, but without acting, we don't change reality. And the first thing to act with is end complicity. That's how we build hope. En mot de la fin, personnellement, je voudrais rappeler ici la responsabilité particulière de l'Europe, mère du colonialisme, et la Belgique on a été un fier étendard. Vous ne le savez peut-être pas, mais les exactions coloniales au Congo ont débuté au moment même où les premières migrations sionistes arrivent en Palestine historique, parfois financées avec le même argent. Quelle surprise, n'est-ce pas? En Palestine, comme au Congo, les Européens ont déclaré qu'ils seraient des avant-postes de la civilisation contre les barbares. Le sionisme, on l'a dit tout à l'heure, est un projet blanc. Il n'est pas, outre mesure surprenant, qu'il se soit nourri et qui trouve des imbrications avec la propre histoire belge. Et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons
qui explique l'attitude de l'Europe quand elle normalise ses relations avec Israël ou quand elle ne condamne pas ses exactions. C'est peut-être parce qu'elle connaît trop bien ces mécanismes coloniaux qu'elle s'y identifie relativement aisément, on va dire. Il me semble que notre rôle ici, en Belgique, n'est pas de débattre des stratégies de résistance palestinienne, mais d'apporter, de faire de la Palestine encore notre boussole politique. Il faut remettre la Palestine dans les débats, il faut remettre la Palestine comme instrument de vote. Il faut demander à vos députés, à vos partis, quelle est la place de la Palestine dans leur programme. Il faut monnayer nos votes avec la Palestine. Il ne faut pas l'oublier. Et enfin, je voudrais finir par 3 lettres. J'ai promis, en fait, j'ai fait une promesse il y a longtemps de finir toutes mes interventions par les 3 mêmes lettres. Donc la première, évidemment, c'est un B. La seconde, c'est un D. Et la troisième, c'est un S. Rejoignez la campagne BDS, fortifiez-la, on a besoin de tout le monde, il n'y a pas de petite action, vous avez toutes et tous un rôle à jouer dedans. Merci. Sluit u aan als u wilt meedoen met hoop geven, impact hebben, verandering brengen en connecteren met de strijd voor de vrijheid van de Afghanen, van de Iranezen, van de Colombianen, van de Filipijnen in heel de wereld. Neem die folder mee, maak u lid, kom naar ons internationaal dorp en praat met onze heel sympathieke vrijwilligers die hier klaarstaan om u meer info te geven. Het is allemaal te kort, maar wie graag nog meer wilt weten over Eleonore, haar boek, zij zal nu naar het internationaal dorp gaan, de Intal-tent, waar je daar verder met haar kan praten, het boek ook kan kopen. Nora kan je ook vinden in het internationaal plein naast de Intal-dorp, waar alle anti-imperialistische bewegingen ook klaarstaan. Omar spreekt ook nog ergens vandaag. Wanneer is uw volgende evenement? We still have a last event today. Sorry, I have to wait for the translation. No, I have an interview then and book signing, I think. Book signing and then podcast at 5. Podcast at 5. Podcast om 5 uur. Dus jullie kunnen onze fantastische sprekers nog horen. En als u wilt dansen, 2:15 bij Intal is er ook Palestijnse danking. Heel erg bedankt. Merci aan de